जय श्रीकृष्ण नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानक स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम सिंह राशि विषय में जुलाई मास किपरि समय अतिबाहित हम। यही जुलाई मासरे प्रथम सप्ताह किपरि कटिबो एवं शेष सप्ताह किपरि कटिबो एवं केउं तारिख रे कोन सब समस्या रहिबो एवं केउं कार्य कले आपण माने सफल हेबे, केउं व्यवसाय कले, केउं विद्या केउं बाट देकी गले आपणक पई सफल हबो एवं कोन प्रतिकार कले आपणक समस्या रो आपण मुक्त हेबे प्रत्येकटी विषय रे मो संक्षेप रे आपण मानकु निश्चित कहिबे। मोर प्रिय सिंह राशि रो व्यक्ति माने आपण माने दैनंदिन राशिफल माधव पवित्र वाणी कार्यक्रम रे देखुचंती। आज मध्य जुलाई मासर यही मासिक राशिफल आपण मानक पाखक उपस्थापन आनी तेबे आपण माने निश्चित कार्यक्रम को प्रथम शेष पर्यंत देखंतु कहीं ना आपण देखिले आपण जीवन में जहाँ भी उतान पतन बा समस्या भितर आपण छंदी होउचंती तार पूर्ण सफलता निमित्त आमर ये कार्यक्रम आपण माने निश्चित भाव में प्रथम शेष पर्यंत देखा अनुरोध करा जाउची। जो दर्शक बंधु आमर ये कार्यक्रम को सब्सक्राइब करना निश्चित भाव में सब्सक्राइब करेंगे। आम प्रत्येक दिन जहाँ वीडियो अपलोड करूँ ता आपण मान पाखे सर्वप्रथमे पहुँचब आपण सफलतार निश्चित परिसीम पहुँची पारे। आपण मैंने कार्यक्रम को देखंतु। प्रिय दर्शक बंधु आउ काल विलंब डेरी न करी आसंतु आम कार्ड माध्यम एकादशटी कार्ड बाहर करवा। एकादशटी कार्ड रे एकादश इंद्रियर शरीतत्व अनुसार आम देखा कौन आसूची 12टी आमर सिंह राशि व्यक्तिंकर समस्या जेहेतु वर्तमान जुलाई मास होई नाही, वर्तमान जून मास चली। जून मासर परिस्थिति कौन अच्छी मु 2टी कार्ड बाहर करी से एवं 9टी कार्ड रखी जुलाई मास पई। प्रथमे आम देखा प्रिय सिंह राशि व्यक्ति मानक पई एई जून मासर परिस्थिति कौन अच्छी। जय श्रीकृष्ण। जय श्रीकृष्ण। मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति माने ध्यान दिंतु। ये हूँ जून मासर 2टी कार्ड रही। ये मूलाधार चक्र, ये मूलाधार चक्र आम आरंभ करवा सहस्रादल चक्र पर्यंत। किंतु ये जून मासर वर्तमान परिस्थिति कौन अच्छी आम से विषय संक्षेप में आगे जानतु तापर मुझे परिशेष में संपूर्ण भाव बुझे कहबी। देखंतु वर्तमान जो कार्ड आसी डेथ कार्ड गोटे आसी ये राहुंकर कार्ड अच्छी तेणु बहुत किसी क्षति होती आपंकर ये कार्ड प्रमाण करुच्ची बहुत किसी क्षति हबार जोग देखा दूची। डेथ कार्ड कहले मृत्यु खाली नुह भय कर किसी भी नहीं। मोर प्रिय सिंह राशि यार माने कौन जिनिस शेष हबार जोग देखा दूची। सुंदर कथा भगवान जहाँ करती प्राणीर मंगल पाई यापर किसी नूतन सूर्यर उदय हबार जोग आसूची। गोटे काम को शेष करी किसी नुआ कार्य आरंभ करिसंती भावना अच्छी वर्तमान गुड़ी गुड़ी की बहुत बार देखी। ए कार्ड जितेबाला भी आसूची का रिडिंग रे तेबे अर्थात संपर्क कथा कहले गोटे पुराना संपर्क को शेष करी किसी नुआ संपर्क आरंभ करिवार ये कार्ड प्रमाण करिछि। प्रत्येक कार्य सेहीपरि आपनक व्यवसाय ठारू संपर्क पर्यंत आपण अति आदरणीय जिनिस को किसी हरैछंती जहाँ फल तार परिवर्ते आपनको नुआर किसी संपर्क जोड़िबार जोग देखा दउछि। कार्ड वर्तमान यही भावना रे आपण बुड़ीकी रहिछंती। मोर प्रिय जहाँकि मेष मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति माने तेबे मोर कहबार कथा जो संपर्क जहाँ हरैछंती आपनको छातीर कलेजा हेई पारे एमती भी जेमती कष्ट आपनको अनुभव हुए तो से भले हेई पारे जहाँ फल कि किसी हरैछंती किसी भी मध्य पाइबार जोग देखा दउछि। आउ एक कार्ड आसी पेज ऑफ कप कार्ड। पेज ऑफ कप कार्ड कहले आपण भी बहुत टैलेंट व्यक्ति किंबा कोनसी अर्थ आपनको पाखकु आसी किंबा रही नुआ नुआ किसी कोनसी एथिरे आपण पशि जाइछंती मनस्ताप करूछंती किंतु आपण जो काम करूछंती भाबी चिंती कि करूना जहाँ द्वारा क्षति होबार संभावना रहउची। आपण जत्नहीन रहउछंती चंचलता स्थिरता आपण मन भितर रहउनाई। प्रति कार्य जानतु शिखंतु तापर कार्य सफलता आपनको मिलिबो। जदि भी कोनसी नुआ कार्य करूछंती भाबी चिंती करंतु ता नुआ रिलेशन हो किंबा नुआ सांग हो नुआ व्यवसाय हो जहाँ भी करूछंती बड़ मानक मतामत नहीं करबा आवश्यक अछि ता नहले विफलता मिलिबार जोग देखा दउछि। वर्तमान आपण मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति माने यही भावना भितर आपणकर समय अतिबाहित होउछि। ये थिला मात्र संक्षेप जून मासर वर्तमान परिस्थिति कौन आपणकर चलीछि। अच्छा आमे एबे जिबा जुलाई मासर प्रथम सप्ताह को। जुलाई मासर प्रथम सप्ताह शेष सप्ताह पर्यंत आमे देखिबा कौन आसुछि तापर आमे जानिबा केउ तारिख रे कौन हबो। जुलाई मासर प्रथम सप्ताह कहले हाई प्रेस्टीज कार्ड आसी। ये हाई प्रेस्टीज कार्ड कहले बहुत सुंदर कार्ड, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड। कौन सी कार्य डिसीजन नबार टिके तकलीफ देखा दबो। लोके कौन कहिबे कौन करिवे आपनको किछि भी फरक पड़िबो नाही। आपनको मन जहाँ कहूछि आपण से ही करंतु कारण आपनकर बहुत एक्सपीरियंस अछि बहुत नॉलेज अछि आगो को बढ़िबे।
କିଛି କଥା ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛପେଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କିଛି ଛପେଇ ପାରନ୍ତି। ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଏ ମାସରେ ହେଇପାରେ। ଯିଏ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭଏଡ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯଥା ଭାବରେ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇମୋସନାଲ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ଆପଣ। ତେଣୁ ଆପଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦୁଇଟିକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ଚଳିପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଭାବନାକୁ ନିଜ କଷ୍ଟକୁ କାହାରିକୁ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି କଷ୍ଟ ଦୁଃଖକୁ ଦବେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁ ସହିଯାଉଛନ୍ତି। କାହାରିକୁ ଚିନ୍ତା ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆପଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସହନ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆକୁ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ନହେଲେ କିଛି ବି ହାତଛଡ଼ା ହେଇଯାଇପାରେ। ଏକଥାକୁ ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମନି କ୍ୟାରିୟର ବିଜନେସ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇକି ଆସିବ। ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ହେଲ୍ଥ କଥା କହିବା, ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶରୀରର କୌଣସି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ବା ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସିଗ୍ନାଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ରୋଗ ହେଉଛି ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସିଗ୍ନାଲ ଦେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ତାର ସଠିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। କାରଣ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବଡିରେ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ ନା, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ ଗୋଟେ ହରମୋନ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ମନେକର ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ବୟସ ହୋଇଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ ଦାଢ଼ି ଉଠିବାର ଆଭାସ ମିଳିବ। ହରମୋନ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ହୋଇଥିଲେ, ନିଶ ଦାଢ଼ି ଆପଣଙ୍କର ବାଳ ପାଚିବାର ଆଭାସ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏମିତି ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ରୋଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ଫଳ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ। ଆଉ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କଥା କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ଭଲ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନର ପୁରୁଣା ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କର ସେ ହେଇପାରେ। ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କର କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀକୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି। ଅତି ଉତ୍ତମ କଥା। ଯଦି ବି ଆପଣ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର କେମିତିକା ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ନଲେଜ ରହିବ, ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବେ, ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଏବଂ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ଏଇ ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଡଟି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଏଇଟ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ। ଏଇଟ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ। ये पॉजिटिव कार्ड रोचे। आप जहाँ भी कार्य करेंगे एकाग्रता सहित करेंगे, सफलता निश्चित प्राप्ति हो। ये कार्ड अर्थ कैरियर क्षेत्र में जो मैंने चाकरी आशायी अच्छा चाकरी भी सफलता पाइबे, जहाँकि व्यवसाय आरंभ किसी नुआ कहीं करपारती। आपको शुभ समय निश्चित रोचे। स्वास्थ्य क्षेत्र में जदि किसी समस्या था ता भी दूरीभूत हो, स्वास्थ्य भल रहा। ये कार्ड सूचना दूसरी आग को निश्चित किसी भी भल सफलता आपको प्राप्ति हम। घर परिवार दाम्पत्य जीवन बहुत भल रिलेसन उत्तम व्यवसाय माने किसी भी नुआ आरंभ करेंगे, समय भल अच्छी, सफलता मिल। छात्र छात्री माने एकाग्रता सहित पाठ पढ़ु, सफलता मिल। आग को भल रिजल्टर सूचना आसूची। तेणु ये शनिकर कार्ड जेहेतु अच्छी, ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी। ये मासरे जदि आप लक्ष्य निर्धारित करना मोर प्रिय सिंह राशि, तेज लक्ष्य निर्धारित कर अक्लांत परिश्रम करूँ। आपन को आग को निश्चित सफलता मिल। जो गोटे लक्ष्य अच्छा आग को सफल हम। ये मासरे लव रिलेसन उत्तम अर्थ कैरियर क्षेत्र में नुआ कौन काम चाकरी मिलबार संभावना व्यवसाय कई करपारती। ईश्वर आपको साथ दौरान। स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत भल शरीर ठीक ठाक रदि भी ये मासरे आप जहाँ इच्छा करेंगे आपको मिल। शनिदेव आशीर्वाद आपको रोचे। तेणु ये प्रथम सप्ताहटी जुलाई मासर बहुत भल रही। मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति माने, सिंह राशि व्यक्ति मान द्वितीय सप्ताह को नजर कले क्वीन ऑफ पेंटाक्लस आसी, नाइट ऑफ वांस कार्ड आसी। क्वीन ऑफ पेंटाक्लस कहले ये राहुंकर कार्ड आसी, ये चंद्रमाकर आसला, ये शनिकर आसला, ये राहुंकर आसी। तेणु ये भी मध्य पॉजिटिव कार्ड अच्छी। आपको पाखे धन दौलत मान मर्यादा सबकिछि रहिबो, भय करिवार किछि नाही। आपण कौन परिस्थिति को भावी चिंती करूँ, सफलता मिल। कैरियर में बहुत भल दिन रोचे। स्वास्थ्य समस्या जहाँ भी रहा दूरीभूत हम। राहुंकर कार्ड जेहेतु अच्छी, पॉजिटिव कार्ड अच्छी। ये मासरे आपको पाखे किसी भी धन दौलत मान मर्यादा वृद्धि पाइब। कौन परिस्थिति को भावी चिंती करेंगे, शीघ्र सफलता मिल। कैरियर में बहुत भल रही। मासरे जहाँ किसी स्वास्थ्य समस्या थी विश्राम नेले सबकिछि ठीक ठाक हो। बहुत बढ़िया कार्ड आपंपाई आसी। परवर्ती कार्डटी आमर मासर जुलाई मासर द्वितीय सप्ताह द्वितीय कार्डटी आसी, नाइट ऑफ वांस कार्ड। नाइट ऑफ वांस कार्ड कहले आप जहाँ भावे करेंगे, जी जहाँ कह कथार भाषे आप खाली बसवाक आदौ भल पाइबे ना। ये हर कार्ड नुह, कारण आप जो कम भावी चिंती करेंगे से सफलता हो पारे न हो पारे। तेणु आप
जहाँ भी कम कर भावी चिंतिकी करने आवश्यक अच्छी मोर प्रिय जहाँकि सिंह राशि व्यक्ति मैंने ए मसरे आपंकर अनेक किसी कार्य सफल पाइब ए मसरे आपंकर मुंड तीव्र रहा करेंगे भल करेंगे निष्ठापर भाव में करेंगे सफलता निश्चित मिल किंतु टिके डेरी डेरी मिल टेंशन नबार किसी ना बहुत सुंदर कार्ड आपंपाई आसी आम जब तृतीय सप्ताह को जुलाई मसरे जा तृतीय सप्ताह बढ़िया कार्ड आसी द मैजिशियन कार्ड पुणी 2 of Wands कार्ड मैजिशियन कार्ड कहले कठिन परिश्रम जहाँ करेंगे आपन को मिल आपण पाखे पावर रनर्जी रे जहाँ चाहिए आपड़ ता करेंगे यह आपन को सफलता देव जहाँ आपन को स्वप्न था वास्तव में परिणत कर ठीक समय ताकू निश्चित भाव में ग्रहण करूँ वर्तमान निजक भगवान पाखे समर्पण कर काम कर चलतु देखिए आग को भल सफलता आपन को मिल मनी क्यारियर व्यवसाय कथा कहले मैजिशियन कार्ड कहबार कथा आपण पाखे सब पावर काम बहुत भल चलो आप जहाँ चाहिए ता भी करें तेरे आग को आहरी बढ़ी पारे बहुत आत्मविश्वास रख लोक आपको सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियल कंडीशन वर्तमान भल एक्सट्रा पैसा इनकम कर बाट आसो एवं रिलेशनशिप रे बहुत भल आपण जीवन में किसी भी जिनिस हठात परिवर्तन देखा राताराति बदली आपन भी बदली जाए जानीपारे आग को आहरी कौन भल होबार अपरच्युनिटी आसूची तेणु परिवार दाम्पत्य जीवन भल रिलेशन आपन अनुसार व्यवसाय मैंने लाभ करेंगे बहुत बढ़िया कार्ड अच्छी एपरी लोकों पाखे संपर्क गढ़ार क्षमता अच्छी धन क्षमता लोकंर लोकंर भगवान आशीर्वाद पाखे एत दक्षता रर जीवन को बदल पारे अन्न को साहाय्य करी आपण आशीर्वाद प्राप्त पाइबे जो आशीर्वाद आपण लाइफ में बहुत उज्जवलमय कर तेरे मोर सिंह राशि व्यक्ति मैंने तृतीय सप्ताह मैजिशियन कार्ड कहले प्रिय दर्शक बंधु गाँ दाण्ड जो मैजिक टे हुए समस्ते खुशी होता है आश्चर्यजनक फल देखा मिलता है से टाइप आपण लाइफ में ये मसरे घटीपे तेरे तृतीय सप्ताह द्वितीय कार्ड टी आसी 2 of Wands कार्ड चंद्रमा कार्ड अच्छी बहुत ऑफर आसो आपण से अपरच्युनिटी को ग्रहण करने आवश्यक रोचे आपण दूर दूरांतर किसी बाबद भावे जहाँ भी कार्य करेंगे जे भल भाव में सेटल करेंगे आपण कौन कार्य को छाड़ू ना ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी जेहेतु आपण निश्चित भाव में आपण दिन भल रही रोजगार किसी भी उपाय किसी भी दूर दूरांत विषय भावना आपण भर को आसो भल दिन निश्चित भाव में अच्छी परिशेष कार्ड मासर शेष सप्ताह प्रोब्लेम भल ना 6 of Swords कार्ड 5 of Swords कार्ड 6 of Swords कार्ड कहले परिस्थिति कौन निष्पत्ति नवा टे जटिल हो पारे पुराना कथा न छाड़े जदि धरिकी बसबे आग को पुणी पूर्वपरी असुविधा हम समस्या सामना करने को पड़ो मसर शेष आड़ को एमती घटना आप लाइफ में टे देखादेव आपण परिस्थिति आगठू भल रु सबकि बुझीपारे डील करेंगे आपड़ नुआ दिग को गति करेंगे भगवान जहाँ करती प्राणीर मंगल जदि भी किसी खराब समय था तेज आग को आप आशीर्वाद समय भगवान आपण साथी रे सब समस्या से आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे ये कार्ड प्रमाण करुच्ची बहुत भल कार्ड आसी किंतु शेष कार्ड केवल 5 of Swords कार्ड आसी फेलुअर कार्ड आपण भीतर गोटे सत्यता अभाव रही पारे बंधु सहित हो कि कौन कार्य को लेकिन हो जोगाजोगर किसी अभाव देखा दे पारे लास्ट को एवं नेगेटिव कार्ड ये अच्छी रिलेशनशिप रे आपण भीतर युक्तितर्क भी हो पारे कौन कथा को लेकिन क्या ये सब स्वामी स्त्री मनमतांतर कि कौन बंधु सहित युक्तितर्क ये सब देखा दे पारे केवल गोटे नेगेटिव कार्ड आसी आउ सब पॉजिटिव कार्ड अच्छी तेणु ये कार्ड प्रभाव विशेष किसी आपंकर क्षति कर प्रिय दर्शक बंधु ये जुलाई मासरे प्रति सप्ताह आपण गोटे गोटे नमूना होगी आसी बहुत सुंदर कार्ड आसी किंतु ये जो कार्ड एक्सट्रा मेसेज भगवान ये भगवान आशीर्वाद ये जो कार्ड आसी ये जदि सब नेगेटिव पॉजिटिव कार्ड आसला गोटे नेगेटिव कार्ड आसला तेबे ये कार्ड जदि नेगेटिव आसीबो ताले ये नेगेटिव रो फल आपनको प्राप्ति होबो जदि पॉजिटिव आसीबो ताले आपनको संपूर्ण भाव में पॉजिटिव रे परिणत करैबो तेबे मोर प्रिय दर्शक बंधु आमे आ काल विलंब डेरी न करी आमे ये कार्ड को देखि सारी कि माने आपनको मु बुझाई देबी जाकी सारांश कथा जय श्री कृष्ण कोन आसुची मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति मानक पई जुलाई मासर ए एक्स्ट्रा मेसेज आपनको आशीर्वाद रु कोन आसीची जय श्री कृष्ण वाह बहुत सुंदर कार्ड आसी मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति माने एस ऑफ Wands कार्ड कहले बहुत टॉप लेवल कार्ड ये आपको सफलता जल्दी मिल जाए आप कौन भी नुआ काम आरंभ करेंगे आपको सफलता निश्चित मिल ईश्वर को आशीष आपको पाखे रहा नुआ चाकरी अपरच्युनिटी आसपे नुआ व्यवसाय करपारती नुआ संपर्क जोड़ी पारे आपको सफलता मिल निज दक्षता पर भरोसा रखी भगवान को आशीर्वाद आपको अच्छी ये बहुत पॉजिटिव कार्ड अच्छी घर परिवार दाम्पत्य जीवन अचानक किसी खुशी आपको मन को दब लव रिलेशन में किसी गिफ्ट मिलबार जो आप भावी भी नथिबे व्यवसाय मान हाथ को किसी अर्थ आसो छात्र छात्री मैंने खेलकूद में मातिबे ये बहुत बढ़िया कार्ड अच्छी आपंकर ये जो जुलाई मासटी संपूर्ण भल अतिबाहित हम मुझे आउ थे सारांश कथा आपको बुझे दूसरी मन रखु आपंकर ये मासर फल बहुत शुभ रहा ये कार्ड प्रमाण करुच्ची देह मन निश्चित भाव में भल मन रखु सिंह राशि व्यक्ति मैंने कर्म क्षेत्र में उच्च आसन आप निश्चित पाइबे और साफल्यता जोग पाइबे आय खूब भल भू संपत्ति
ମାନେ ଭୂ ସମ୍ପଦ ଲାଭ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, କେହି ବି ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖରେ ନିଶ୍ଚିତ କଟିବ। ଚାକିରିରେ ସୁସ୍ଥତା ବୋଧ କରିବେ ଚାକିରିଆ ମାନେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ସମୟ ଅଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ, ଏଇଠୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଆଉ କିଛି ଗୁପ୍ତ କଥା। ଇଏ ତ କାର୍ଡର ଜୁଲାଇ ମାସର ସମସ୍ୟା କଥା କହିଦେଲି, ଜୁଲାଇ ମାସ କିପରି କଟିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଫେଲୁଅର ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଲସ୍ ହେଉଛି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଦେ କହୁଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଓ ଗୁଣବଳରେ ଭାଗ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିନଥାନ୍ତି। ନାନା ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଓ ଏହି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନାନା ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ଆଶା ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ, ଆଶାଯୁକ୍ତ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଆଶାଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କାଠ ପଥର ସୁନା ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ସୂତା ପଶମ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ତେଜରାତି ହୋଟେଲ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶନ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଚାକିରି କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ତାହେଲେ ସାମରିକ ପୋଲିସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏହି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ସବୁ ଲାଇନରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ କେଉଁ ତାରିଖରେ କ'ଣ ଘଟିବ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଜୁଲାଇ ମାସ 1ରୁ 6 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ରହିବ, କାହିଁକିନା ସବୁ ଭଲ କାର୍ଡ ଆସିଛି। 7, 8 ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। 9, 10 ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ରହିବ। 11ରୁ 13 ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ଅବଲମ୍ବନ କରି, କାହିଁକିନା ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ତା ଭିତରେ ଟିକେ ପଡ଼ୁଛି। 14ରୁ ଯାହାକି 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପ୍ରିୟ, ଯାହାକି 14ରୁ 15 ସମସ୍ୟା କିଛି ଦୂର ହୋଇକି ଗୃହରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବ। 16, 17 ଚିନ୍ତା ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏଠି, ଯାହାକି ସମସ୍ୟା ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। 18, 19 ସାଂସାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଆଶା, ଏଠି ମ୍ୟାଜିସିଆନ କାର୍ଡ ଅଛି ହେବ। ତେଣୁ ଯାହାକି ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 20ରୁ 24 ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତି, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ରହୁଛି। 25, 24 କ୍ଳାନ୍ତି ଏବଂ 27ରୁ 31 ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ, କୁଟୁମ୍ବ ସୁଖ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ ଏଠି ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଛି, ଜଷ୍ଟ ସେହି କାର୍ଡ ପ୍ରଭାବରେ ଟିକେ କ୍ଳାନ୍ତି, ଟିକେ କଷ୍ଟ ସାମାନ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ, ବିଶେଷ କିଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜୀବନରେ ଯଦି ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହକୁ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବା ଦରକାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ସିଂହ ରାଶିର ଯାହାକି ରବି ଯେହେତୁ ତେଜସ୍ୱୀ ଗ୍ରହ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରହ, ତେଣୁ ରବିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣ ସବୁ କିଛିରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଏହି ରବିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରବିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ଏଇ 2025 ମସିହାରେ ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ତା ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶନି ରାହୁ କେତୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ବର୍ଷ ସାରା ଅତି ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ ଯେତେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୈବୀ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ରକ୍ଷା ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି, ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରିବେ। ପାରିବାରିକ କଳହ ଅଶାନ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷ, ସନ୍ତାନ ଚିନ୍ତା, ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି, ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସହିତ ମତାନ୍ତର, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଆଦି ଅନେକ ଅଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଏହି 2025ରେ ଦେଖାଦେବ। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପାଇବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ନ ରହିଲେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ବୃହସ୍ପତି ବର୍ଷ ସାରା ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଦୈବୀ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ବିଳମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ରହିବ। କେବଳ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ନୂତନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲାଭର ଯୋଗ ରହୁଛି। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିବ। କାହିଁକି ରହିବ ନା ରବି ସଦାବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ରବି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ନା ଦୁର୍ବଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ରବି ଦୁର୍ବଳରେ ରହିଲେ ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମସ୍ତକ ଜାତ ପୀଡ଼ା ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଦେବ। ସନ୍ତତି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଜ୍ୱର ବାରମ୍ବାର ଲାଗି ରହିବ। ପିତ୍ତ ଜାତ ରୋଗ, ଅମ୍ଳ ଶୂଳ, ହୃଦ ରୋଗ, ଛାତିର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେବ। ମସ୍ତକରେ ବ୍ରହଣ ବାରମ୍ବାର ବାହାରିବ। ବିଷ ଆଘାତ ହେତୁ ଅଗ୍ନି ଦାହ ନିଆଁ ପାଣିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେବ। ରବି ଶନି ମଙ୍ଗଳ ଦୁହିଁଙ୍କର ଯୁକ୍ତ ହେବାରୁ ହିକା ରୋଗ ବି କାରି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ
ଯଦି ମହାକାଳ ଗଛର ମୂଳକୁ ଆପଣ ରବିବାର ଦିନ ବିଧିପୂର୍ବକ ଭାବରେ ଆଣି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ସିଦ୍ଧ କରିସାରିଲା ପରେ ଉକ୍ତ କବଚ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏସବୁ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ରୋଗ ହେଇଯାଇଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଆୟତ ଭିତରେ ରହିବ, କାରଣ ଏହି ରବିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଏହିସବୁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତି ଜ୍ୱର, ଦୁର୍ବଳତା, ଛାତି, ପେଟ ବେମାରୀ, ଆଖି ରୋଗ, ଚର୍ମ ରୋଗ, ହିଷ୍ଟିରିଆ ରୋଗ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ରବିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ରବିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଯଦି ଏମିତି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଦେଖାଦେଉଛି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ମାନେ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ସମ ପାପରୁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ସମ ଭଳି ପାପରୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନେ ଏହି ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଯେବେ ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାହା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆପଣ ଜାଣିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ରବି। ତେଣୁ ରବିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତ ଶିବ ପରତି ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷରୁ ପାପୀକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଭଲ ଫଳ ତା ଜୀବନରେ ପାଇଥାଏ। ପରାଜିତ ହେବା ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟ ହେବାର ସୂଚନା ତାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଭାଗ୍ୟର ମୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି ମୋର ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିନାହିଁ। କେବଳ ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସହିତ ଯାହାକି ମହାକାଳ ଗଛର କବଚ ଏକ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଜିଟିଭକୁ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ବିଜୟ ହାସଲରେ ରହିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଧିକ କିଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ ଆମ ସହିତ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବିଷୟରେ କହିଲି, କାହିଁକି ଏହି ମହାକାଳ କବଚ ବିଷୟରେ କହିଲି ନା, ଏଇ ରବି ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ରହିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ, ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବ, ଶତ୍ରୁମାନେ ପଡ଼ିଶା ଶତ୍ରୁମାନେ ଅଧିକ ସାମ୍ନା ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଛିଡ଼ା ହେବେ। ତାପରେ ଯଦି ବି ଦେଖିବା ପ୍ରେମରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବ୍ୟବସାୟର କ୍ଷତି ବି ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଚାକିରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅବହେଳିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଫଳତା ଯୋଗ ଆସିଥାଏ। କିମ୍ବା ଋଣ ଧାର କରଜ ବହୁ ପରିମାଣର ସୀମା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଜୀବନରେ ଦେଖିନଥିବେ ସେଇଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ ବିଚିତ୍ର ସମସ୍ୟା ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଅରିଜିନାଲର ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସହିତ ମହାକାଳ କବଚ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ସହଜ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।